Hi guys, so mao ni atong fit karon and kunin na to ang hair tie kay kuan good bugnaw kaayo diri sa Cebu. And also I'm very cute and this outfit kay very bugnaw karon. Oh mga wind unang blow. Very windy. My mom lets me wear this. It's very cold today. Let's go inside. Hugas na sa akong private part. Di man ngit-ngit guys, kuan ra. Ngit-ngit ra kay agay. Reko. Because so maoran ni. Guys, first time pa ninyong nangkita ko ng higda din kay very relaxing. Tapos kani para ni sa neck para very comfortable nang buy should ka ani. Pero ambot asa na pero old na ni good pero nalabahan pa. And nang brush ko sa teeth. My first time wearing this kay ako mama di pa allowed kung kuan. So, maoran ni. Bye!